नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम व क़ाल तआला मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इस्लाम के बुनियादी अक़ायद में से अक़ीदा तौहीद और रिसालत अक़ीदा आखरत की तरह अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत भी बुनियादी अक़ीदा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से तमाम अम्बिया कराम कमोबेश 1,24,000 अम्बिया कराम के बाद आखिर में अल्लाह ताला ने दुनिया में मबूस फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनसब नबुव्वत अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से भी कई साल पहले अता फरमाया। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद फरमाया, मैं उस वक्त भी अल्लाह की तरफ से पैगंबर करार पा चुका था जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मट्टी और गारे की तैयारी के मरहलों में था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से 1,24,000 अम्बिया कराम में सबसे आखिर में दुनिया में मबूस हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2/3 इंसानियत की रहनुमाई फरमाते हुए तौहीद का बुनियादी अक़ीदा जो 1,24,000 अम्बिया कराम ने अपनी उम्मतों को सिखाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाली इंसानियत को यह दर्स दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। मखलूक में से इंसान और जिन्नात इस बात के पाबंद हैं कि वो इस दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करते हुए अपनी ज़िंदगी को उसकी शरीयत और मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। चुनांचे अक़ीदा तौहीद की तरह अक़ीदा आखरत जिस तरह बुनियादी अक़ीदा है कि हर इंसान उस वक्त मुसलमान शुमार होगा जब मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर अल्लाह ताला के हुज़ूर हाज़िर होकर इस दुनिया की ज़िंदगी के तमाम अमाल का हिसाब देने पर यकीन रखे। फिर हिसाब में कामयाबी के नतीजे में जन्नत की खुशखबरी हमें दी गई और नाकामी की सूरत में जहन्नम की वहीद सुनाई गई है। हर इंसान ने कामयाब होकर या जन्नत में पहुंचना है या नाकामी की सूरत में जहन्नम में पहुंचना है। इस बुनियादी अक़ीदे की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी पैगंबर और नबी मानना भी ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद कुरान मजीद आसमान से नाज़िल होने वाली सारी किताबों में आखिरी किताब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत तमाम शरीयतों में आखिरी शरीयत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम साबका अम्बिया के सहाबियों के मुकाबले में आखिरी सहाबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात साबका अम्बिया की अज़वाज की तरह मुकाबले में आखिरी अज़वाज हैं। आपके बाद ये उम्महातुल मोमिनीन और अज़वाज मुतहरात नबी का दर्जा और मनसब किसी और ख़ातून को नसीब नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबी मानने के नतीजे में क़यामत तक आने वाली इंसानियत के ऊपर ये बात दाग बन के साबित होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपके बाद किसी और को नबी माना जाए तो इसका मफ़हूम यह है कुरान मजीद आखिरी किताब नहीं है, ये दीन इस्लाम आखिरी दीन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अम्बिया के सहाबा में आखिरी सहाबी नहीं है। आपकी अज़वाज अम्बिया की अज़वाज में आखिरी अज़वाज नहीं है। फिर दीन इस्लाम में नमाज ऐसी बुनियादी रुकन और अमल है जो तमाम शरीयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में आकर नमाज आखिरी नमाज है। आपके बाद क़यामत तक नमाज का यही तरतीब और तरीका रहेगा। रोज़ा आखिरी हुक्म का दर्जा रखता है। अब क़यामत तक नए रोज़ों का हुक्म नहीं आना। हज और ज़कात के अहकामात आखिरी अहकामात हैं। अब क़यामत तक नए अहकामात नहीं आएंगे। जिहाद का हुक्म आखिरी हुक्म है। क़यामत तक नया जिहाद का हुक्म नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और को नबी मानने के नतीजे में ना तो कुरान मजीद के आखिरी किताब होने का अकीदा बाकी रहता है, ना अकीदा तौहीद बाकी रहता है, ना सहाबा कराम की इज़्ज़त और एहतराम और आखिरी सहाबी होने का अकीदा बाकी रहता है। अज़वाज मुतहरात के हवाले से भी
بے ادبی اور گستاخی کے پہلو سامنے آتے ہیں، جیسا کہ غلام احمد قادیانی نے اپنے دوستوں کو صحابی کے منصب پہ قرار دیا، اپنی بیویوں کو امہات المومنین کے منصب پہ بٹھانے کی ناپاک کوشش کی، اپنی صاحبزادیوں کو دختران نبی کے منصب پہ بٹھانے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ اسی عقیدے کے تحفظ کے لیے جو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ایک جدوجہد شروع کر رکھی ہے، جس کے نتیجے میں امت مسلمہ کے ہر فرد، گاؤں ہوں کہ قریہ کے رہائشی ہوں، بستی بستی، نگر نگر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے عقیدے کے پیغام کو پہنچانا ہے، بوڑھوں تک، جوانوں تک، بچوں تک، بچیوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی نئے نبی کو پیدا نہیں فرمائیں گے۔ کوئی پیدا ہونے والا انسان ایسا نہیں ہوگا جسے نبوت کا منصب عطا کیا جائے۔ عقیدہ ختم نبوت کے ایک بنیادی حصہ یہ بھی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، سیدہ مریم علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہے۔ قیامت کے قریب وہ دوبارہ زندہ اسی حالت میں زمین پر اتریں گے۔ ان کی زندگی 35 سال تھی کہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا، جب زمین پر آئیں گے تو ان کی عمر 35 سال ہی ہوگی۔ اس کے بعد 40 سال تک زندہ بھی رہیں گے، شادیاں بھی ہوں گی، ان کے بچے بھی ہوں گے، ایک بیٹا محمد اور ایک بیٹا موسیٰ ہوگا۔ پھر جب وہ وفات پائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ پہلے سے بنی اسرائیل کے پیغمبر کی حیثیت سے آسمان پر اٹھائے گئے۔ اب جب زمین پر آئیں گے، پیغمبر ہونے کے باوجود وہ ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کا دنیا میں نفاذ فرمائیں گے۔ ایک پیغمبر ہوتے ہوئے امتی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک ملک کا بادشاہ اور صدر، اپنے ملک میں بادشاہ اور صدر ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے، اس کے احکامات نافذ ہوتے ہیں۔ جب دوسرے ملک کے دورے پر جاتا ہے تو وہاں پر دوسرے ملک کے وزیر اعظم کے ہی احکامات کا نفاذ ہوتا ہے، آئے ہوئے مہمان کے احکامات کا نفاذ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب امت محمدیہ میں آسمان سے نزول فرما کر تشریف لائیں گے تو وہ ایک مہمان امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کو نافذ فرمائیں گے۔ لہٰذا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ختم نبوت سے متعلقہ عقائد میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ قادیانی پہلے یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو پیارے ہوگے، پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ عیسیٰ ہمارے غلام احمد قادیانی ہے۔ یہی ان کا بنیادی جھوٹ ہے۔ میں آپ تمام خواتین و حضرات سے، اپنے بھائیوں اور دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے کارکن کی حیثیت سے دامِ دیر میں سخنے ہمارے ساتھ چلے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔